हेलो भाई नमस्ते आशा करछु भले थिबे समस्ते। आज गोटे सुंदर बोबालिया भिडियो आपण मानकु स्वागत तो आशा करछि समस्ते भले थे आम भले अच्छे खुशी अच्छु ये कहूँ जब मो चैनल नुआ अच्छा ए पर्यटन लाइक से सब्सक्राइब करना प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर दिखाँ पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिखाँ ताकि जिते एमती नुआ नुआ खाଇବା आणु सर्वप्रथम आपन पाखे नोटिफिकेशन पहुँची तो आज बेसी किसी आइटम करूँ जहाँ जी आइटम कर सहित सेयार करूँ तो चलतु डेरी नक भोक तो जोर है खाଇବା स्टार्ट करवा मोर फेवरेट जिनसा आज आंबुल पड़ी बेसार बेसार दिया माने तो पंद्रह खाइले तू कोन ए तमरी भाई ए धापुड़ी खाइछ बाऊ मो पे खाइले माने मो पे खाइले तू कोन तुम पे या खाइ नथि जे सागा मानक सहित भी शेयर करिबि जेहेतु तो कष्ट करिछि डाली पापड़ राई सांगने तो शेयर करिबिनि ना तो सागा मानक सहित शेयर करिबि कोन कोन होइछि ना उषुना भात हरड़ डाली पाम जो कोन एटा महुराली माछ आमला पड़ी गइछि हां तापरे पापड़ ता सहित अछि जोड़िका कंचा रबा जोड़िका मोर पिंगले बोल दिए राग दिए खाए सुंगे बे हमें आइबा स्टार्ट करबा पूर्व साथी दबा हमर महुराली माछ आंबुल पकी झोलटा केमिति दी तेणु करी ता धरे गोटे कंचा लगा प्रथम भांगी दबा मस्त चकुड़ी दबा ए तो हाथ गोटे डाली टिके केमिति गोळेइलो मोर भारी पसंद कोन ये आम तो बेसर आंबुल बेसर हां ए दाड़ी विलो बे हमें खाइबा स्टार्टिंग करिया 1 2 3 खाना खा आजा स्टार्ट तम पे जे आज नाही पळा ओ काय फेरू हम आवी मम्मी मैं लाऊं? बढ़िया लगे या बेसा बेसी भल लागे कोन कहलो कोनडा माछटा किंतु एक्चुअली टोटली बालिया लागो केते तर मन बाछि दोइछु तमे जानता मु 4-5 थर खंडे दिए तार पके घसली काटी छाड़ी कोदर गसिलु लुगा सब पाखरो सरे दीवाला कतरे जो पड़िनी पत्थर नन थाने कोमन के आंबुला नन तो तू कोन नहीं को हां हां सुंदर मो को सब विद्या जाना जोता सिलाई रु चंडी बात बंद तो को विद्या न जाना आ कर दो गोटे विद्या जानी तो रोसी करिया नहीं तो खाली जोगाड़ी देले बसी खेजु देबो ना तो जोगाड़ी देले खेल दो एगुला केना कर परिबे हम गार के लेछि बात तो तो लंका के ना कोन छोटे छुंदी नहीं सुनु नहीं ए रबर न खाई मन आकर रही गले भात कोई वो तो भात अछि एते अल्प देछ आलू टा देलनी तू नाक बाटे खा नाक बाटे खा भात सुना आलू टा दिते देई था भात तो खाई भात बहुत खाइबी कहलोनी आंबुला के हापड़ी होई पाके कोन तो एमता हरड़ डाली मोरल माछ राई आंबुला पड़ी भल लागे निया जोड़े कमेंट सेक्शन में जानबे आ प्रथम तो सांग माने आपण मन रज केमिति करथिला ये टिकट ना दुखर रज पर दुखर करछि दुखर विषय पाटलु कथा छड़े नेले रज पर तो बहुत दुखर घटिछि जाके इमेजिन मु केबे करि नथिली सेतमे रजर वीडियो मु आपण मन किछि देई पाइली नै खाली से अंडा दी नाम ना नुआ पिंधि पाइली ना किसी भेराइटी आइटम खाई पाइली छाड़ जहाँ जमी रज तो कटिगला जब खाया सुख दुख तो लगी रही तो पापड़ उड़ेगा तार बपुआर तोर भात ना आ खटा की ना ए कहि दी तोरा दी पटाकी आज्ञा गोटा कौन है फटाकरी कहलु
ମୁଁ କାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଦେବ ତମର ନା ଖାଅ ନା ଅଧୁରା ଭାତ ନା ବେଟା ହୁଁ ଖଟା କ୍ଷୀର ମାନେ କଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଲେ ନା ନା ବା ଆಯ್യോ ଏଟା ବି ଆଉ ଏଟା ଡାଲି ବି ଆଉ ତୋର ଖଟା କି କ୍ଷୀରି କି ମାମା ତ ଖାଇବାକୁ ସେଠି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ ଭୋକରେ କେମିତି ନା କ'ଣ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଉଥିଲି ଇଏ ଗୋଟେ ପିଲା ଟୋଟାଲି ମାନେ ଆଗତୁରା ଖାଇବନି ମୋ ବାବା ଆସିଲେ ଭୋକର ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବୁଥିବେ ହୁଁ ଇଏ ବୋଧେ 8 ଦିନ ହେଲା ଖାଇନଥିଲା ହୁଁ ପାଞ୍ଚ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏଠି ଖାଉଛି ହୁଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 8 ଦିନ ହେଲା ଖାଇଲେ ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୋକ ଦୋଷରୁ ତା ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲ ମାଡ଼ଟା ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ କଥା ତମେ ଖାଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଆଶା କରିବି ତୁ ଜୋଳ ପାଇଁ ହାପୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମୁଁ ପିଇଦେବି ଇଏ ଦେଖ ଲଙ୍କାର ଶିର ଇଏ ଦେଖ ପାମ୍ପଡ଼ର ଧଳା ଇଏ ଦେଖ ଶିର ପୁଣି ଭଲ ଏମିତିଆ ପାମ୍ପଡ଼ ଜାଲି ଜାଲି ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପୁଣି ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ ନେଇ ଜଣ ସବୁ ମୋ ସାର୍ ଅଛି ମୋଠୁ ଖାଇବା ଏଇଟା ଦେଇଥିଲି କାରଣ ତୁ ଝୋଳ ଖାଇଲୁ କି ଖାଇବି ନା ମୋ ପୁଅର ସବୁ ଖାଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ପକେଇ ହେଇଛି ମାମା ତ ଚାଟି ପକେଇବ ଆମ୍ବୁଲ ଚାଟିଲା ବେଳେ ଥାଳି ଚାଟି ଦେବ ବୋଧେ ସବୁ ଖାଇବି ସବୁ ଖାଇବି ସବୁ ଖାଇବୁ ହଁ ଥାଳି ଖାଇବୁ ହଁ ଥାଳି କ'ଣ ଖାଇଲେ ରୋଗଟା ହେଇଗଲା ନା ଥାଳି କ'ଣ ଖାଇବେନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କେତେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଗପୁଛନ୍ତି ଆମର କମ୍ ଦେବ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ନା ନା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଗପିବନି ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ଖାଇବ ନ ତଣ୍ଟିରେ ଥାକିଯିବ ନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ଗପୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗ ମୋର ସରିବ ତାଙ୍କର ଆଗ ସରିବ ମୋର ଆଗ ସରିଛି ନା ବାବା ପରେ ମାଛ ଦେଇଦେ ମାଛ ବି ଖାଇବିନି ଖାଇବୁନି ନା ହଁ ମାଛ ବି ଖାଇଦେବି ପାଣି ପିଇଦେବି ଆମ ଖାଲି ଉଡ଼ିକି ପଳଉଛି ରହିଛ ମୁଁ ବା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଉଠିବି ବୋଲି ନିମ ତ ଖାଇବା ଯାଇଥିବୁ ଆଗ ତାକୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଏ ବସ ସାଙ୍ଗ ବି ଉଠିବ ନା ସାଙ୍ଗ ଉଠିବ ଆଉ ଉଠୁ ଖା କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛି ତା ମାମା ସାଙ୍ଗରେ ମାମା ସରି ମୋ ସରି ଖାଲି ଲଗେଇ ଟେକିକି ଖାଇବ ସରିଗଲା ମାମା ସରିଗଲା ସରିଲା ଭାଇ ଲୋକ ଖାଇ ହାପୁଡ଼ି ବସ ସରିଗଲା ଖାଇଦେବି ଅଣ୍ଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗିଲା ନା ମଜା ଲାଗିଲାନି ନିହାତି ମଜା ଲାଗିଥିବ ପୁଅ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ତ ହାପୁଡ଼ି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯେ ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜ କି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏତିକି ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କିଛି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ନା କ'ଣ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ରହୁଛୁ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।